entrar en la palabra del Señor, la iglesia Cristo Fiel les mandó saludos, reciben este saludo. Before we start with the preaching, with the Word of God, we would just like to say that the church, Cristo Fiel from Portland sent a word of saying hi to everybody. Incline su rostro y oramos en este momento. And then let's pray at this moment. Amado Padre que estás en los cielos, en este momento estamos aquí en tu casa de oración con la iglesia Jesús Salva. Gracias, Señor, porque nos has traído y aquí estamos presentes alabando y glorificando tu nombre y tenemos este privilegio de venir a exponer tu palabra en medio de tu iglesia. Ayude a cada uno de los que están presentes en tu casa de oración para que puedan captar tu bendita palabra que vamos a estudiar con ellos en este momento. Pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. El tema que vamos a aprender en esta mañana, mis queridos hermanos, es la responsabilidad de los miembros de la iglesia con su pastor. So the topic that we are going to go over today with the Word of God, the topic is the responsibility of the church members to their pastors. Lo encontramos en Hebreos capítulo 13 a su versículo 17. And we find this in the Bible in the book of Hebrews, chapter 13, verse 17. Pueden leer ahí, vamos a leer la palabra de Dios. And we're going to read all together the Word of God. Dice así: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Así que en este momento, mis queridos hermanos, So now, brothers and sisters, en el día del pastor, on the day of the pastor, ¿qué surge en la mente de la iglesia en ese momento? Bueno, tal vez me dirán, porque estamos felices con nuestro pastor. Qué bueno, les felicito. Pero déjeme decirle una cosa: cuando se celebra el día de pastor, es porque los miembros de la iglesia conocen su pastor, es decir, que conocen la gran responsabilidad de su pastor. So on the pastor's day, what arises in the minds of the church at that moment? Well, maybe you will tell me, why are we happy with our pastors? How good, I congratulate you. But let me tell you one thing. When Pastor's Day is celebrated, it is because the members of the church know their pastor. That is, they know the great responsibilities of their pastor. Porque la responsabilidad del pastor es supervisar a la iglesia, 1 Timoteo capítulo 3:1, guiar a la iglesia, 1 Timoteo 5:17, cuidar a la iglesia, 1 de Pedro 5:3 y Jeremías 3:15, proteger a la iglesia, Hechos 20:28, alimentar a la iglesia, Juan 21:15, mantener la sana doctrina en la iglesia, Tito 1:9. Because the pastor's responsibility are the following. Number one, to supervise the church, as in the Word of God in 1 of Timothy, chapter 3, verse 1. Number two, to lead the church, 1 of Timothy, chapter 5, verses 17. And then caring for the church, as in 1 of Peter, chapter 5, verses 3, and Jeremiah 3:15. Number four, to protect the church in Acts, chapter 20, verse 28. Number five, to feed the church, John 21:15. And number six, to maintain the sound doctrine in the church,
But be aware, not going to study about the responsibility of the pastor, but about the responsibilities of the members of the church towards their pastor. Pero no vamos a estudiar sobre la responsabilidad del pastor, sino sobre la responsabilidad de los miembros de la iglesia con su pastor. So what we're going to learn now, it's not just the responsibility of the pastor, but the responsibility of the members of the church with their pastors. Satanás conoce la enorme importancia del ministerio pastoral para la salud espiritual de los miembros de la iglesia. Y por eso Satanás hará todo lo posible para anular a los miembros de la iglesia para que no conozcan a sus pastores. So Satan knows the enormous importance of pastoral ministry for the spiritual health of the church members. And that is why Satan will do everything possible to nullify the church members from knowing their pastors. Abren su Biblia una vez más y miramos al mismo capítulo que hemos leído y miramos lo que Dios manda a los miembros de la iglesia con su pastor. Open your Bibles, the same verse that we were just reading, and we look at the word of God's commands to the members of the church with their pastors. Obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Hebreos 13:17. The word of God says, "Obey your shepherds and submit to them, because they watch over your souls as those who must give an account, so that they do it with joy and not with complaint, because this is not profitable for you." And the word of God's in Hebrews chapter 13, verse 17. Ojo, iglesia, por la inspiración del Espíritu Santo, el autor de la carta a los hebreos no se dirige a los pastores, sino a los miembros de esta iglesia. But be careful, church. By the inspiration of the Holy Spirit, the author of the letter to the Hebrews does not address to the pastors, but rather to the members of this church. En el versículo anterior, este autor le dice a los miembros de aquella iglesia, en el versículo 7, In the previous verse, this author tells you the members of the church, as in verse 7. que se acuerden a los que habían pastoreado a ellos, aquellos que hablaron la palabra de Dios, porque estos pastores confiaron en Dios, que la iglesia piense mucho en ellos. La iglesia debe llevar el ejemplo de aquellos pastores. Ahora bien, en este versículo 17 le dice a los miembros de aquella iglesia. So it says, "Let them remember those who had shepherded them, those who spoke the word of God, because these shepherds trusted the God. Let the church think a lot about them. The church must lead the example of those pastors." Now, in this verse 17, he says to the members of the church, Obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuentas, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. 1. Obey your shepherds and submit to them, because they watch over your souls as those who must give account, so that they may do it with the joy and not with complaint. For this is not profitable for you. In Hebrews chapter 13, verse 17. ¿Cuál es la responsabilidad de los miembros de la iglesia hacia su pastor? Según este texto, básicamente son dos mandamientos, y estos dos mandamientos que dio a los miembros de aquella iglesia es para que reconozcan a sus pastores. What is the responsibility of the church members towards their pastors? According to this text, there are basically two commandments, that these two commandments,
that he gave to the members of the church. It is so that they recognize their shepherds. En primer lugar, los miembros de aquella iglesia, algunos no reconocían la autoridad de sus pastores. Por otro lado, los miembros también se enfocaban de que los líderes a los cuales donde deben someterse no son perfectos. So first of all, the members of the church, some did not recognize the authorities of their pastors. On the other hand, the members also confused on the fact that the leaders to whom they must submit are not perfect. Pero Dios quiso enviar hombres con debilidades que tienen que luchar con sus propios pecados, hombres que cometen errores, que se cansan, pero Dios los escogió y los ha llamado y los capacita para este ministerio, según Jeremías 1:5-7. But God wanted to send men with weaknesses who have to fight with their own sins, men who make mistakes, who get tired. But God chose them and has called them and equips them for this ministry, as in Jeremiah chapter 1, verse 5-7. El autor de esta carta mostró a los miembros de la iglesia que los pastores, Dios es quien ha dado esa autoridad. The author of this letter showed the members of the church that as pastors, God is the one who has given that authority. Y les da dos mandamientos a los miembros de la iglesia para que no será opcional si quieren someter a las autoridades de sus pastores, sino son dos mandamientos tendrán que cumplir, así conocerán la autoridad de sus pastores. And he gives 2 commandments to the members of the church, so that it will not be optional if they want to submit to the authorities of their pastors, but rather they will have to comply with 2 commandments, so they will know the authority of their pastors. Cuando vamos a la Biblia, ella nos enseña quién ha dado la autoridad a los pastores. When we go to the Bible, it shows us who has given authority to the pastors. Por ejemplo, cuando Por miramos ejemplo. en el libro de Jeremías capítulo 1, 7, 8, dice, a partir de este momento tú hablarás por mí, irás a donde yo te mande y dirás todo lo que yo te diga, no tengas miedo, que yo estaré a tu lado para cuidarte. For example, when we look at the book of Jeremiah, chapter 1, verses 7 and 8, it says, "From this moment you will speak for me. You will go where I send you, and you will say everything I tell you. Don't be afraid. I will be by your side to take care of you." Jeremiah, chapter 1, verses 7 and 8. Yo les daré pastor que actúen como a mí me gusta, para que los guíen con sabiduría y con inteligencia, según Jeremías 3:15. I will give you shepherds who will act as I please, so that they will guide you with wisdom and intelligence. Jeremiah 3:15. Ustedes deben cuidarse a sí mismos y cuidar a los miembros de la iglesia de Dios. Recuerden que el Espíritu Santo los puso como líderes de la iglesia para que cuiden a todos los que Dios salvó por medio de la sangre de su propio Hijo, según Hechos capítulo 20 a su versículo 28. You must take care of yourselves and take care of the members of God's church. Remember that the Holy Spirit appointed you as leaders of the church to take care of all those who God saved through the blood of his own Son, in Acts chapter 20, verse 28. Ahora los miembros de aquella iglesia deben reconocer esa autoridad y actuar con su responsabilidad a sus pastores. Now, the members of the church must recognize that authority and act with their responsibilities to their pastors. Porque Dios ha puesto a sus siervos para cuidar a sus rebaños,
pero en algunos miembros de aquella iglesia no quieren reconocer la autoridad de aquellos pastores como lo estamos en el tiempo actual. Because God has appointed his servants to take care of his flock, but some members of that church do not want to recognize the authority of their shepherds, as we do in the current time. El autor de esta carta, siendo inspirado por el Espíritu Santo, escribió un doble mandamiento aquí: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. The author of this letter, being inspired by the Holy Spirit, wrote a double commandment here. And it says, obey your pastors and submit to them. El segundo punto, obedeced a vuestros pastores. Number 2, obey your shepherds. Hay dos deberes en el texto íntimamente relacionados entre sí. La palabra obedecer significa literalmente dejarse convencer con argumentos o aceptar, en este caso, la enseñanza fiel de la palabra de Dios. There are two duties in the text that are closely related to each other. The word obey means, literally speaking, let oneself be convinced with arguments or to accept, in this case, of the faithful teaching of the word of God. El autor dice que los miembros de aquella iglesia deben obedecer a sus pastores, es decir, dejarse convencer con los argumentos del pastor. En otra palabra, que acepten las enseñanzas fieles de la palabra de Dios que prediquen. The author says that the members of the church must obey their pastors, that is, allowing themselves to be convinced by the pastor's arguments. In other words, they must accept the faithful teachings of the word of God that the pastor preaches. El problema que tenía todos los miembros de la iglesia es resistencia para obedecer a las autoridades de sus pastores por causa del pecado que todavía mora en algunos. The problem that all members of the church had is resistance to obey the authority of their pastors because of the sin that still resides in some. No cabe duda de que la esencia del pecado no es otra cosa que rebeldía contra resistencia a someter a la voluntad de otro, eso incluyendo la voluntad de Dios mismo. Si miramos en Génesis, ese mismo pensamiento fue la tentación del diablo a Adán y a Eva, que dijo: Satanás, seréis como Dios, según Génesis 3:5. Es exactamente lo que había en los miembros de aquella iglesia. There is no doubt that the essence of sin is nothing other than rebellion or a resistance to submitting to the will of another, including the will of God himself. If we look at Genesis, that thought was the devil's temptations to Adam and Eve. What Satan said, you will be like God, in Genesis chapter 3, verse 5. Decía algunos, ¿cómo vamos a dejar dominar lo que dice este pastor? Si él es igual que nosotros, lo conocemos bien, ¿quién es? Nosotros ya somos mayores cristianos y él es menor que nosotros. En medio de nosotros se ha levantado y nos da consejo a nosotros. No puede ser, decía algunos, como es igual en nuestro tiempo. Some said, how are we going to let what this pastor say dominate us? If he is the same as us, we know him well, who he is. We are already older Christians, and he is younger than us. In our mindsets, he has risen and gives us advice. It cannot be, some said, as is the same in our time. Pero ahora, el autor, siendo inspirado por el Espíritu Santo, da a los miembros de aquella iglesia los dobles mandamientos de Dios para que los miembros ya no será como antes, como con sus pastores, es decir, ya no será opcional someter a la autoridad de sus pastores, sino un mandamiento que cumplir con su pastor.
But now the author, being inspired by the Holy Spirit, gives the members of that church the double commandments of God, so that the members will no longer be as before with their pastors. That is, it will no longer be optional to submit to the authority of their pastors. It was a commandment to fulfill with your pastor. Si los miembros de aquella iglesia no obedecen a sus pastores, entonces es a Dios no están obedeciendo, porque Dios dijo, obedecen a sus pastores. If the members of the church do not obey their pastors, then they are not obeying God, because God said, obey your pastors. Cuando vemos, hermanos, una de las cosas en cada miembro de la iglesia, And when we see brothers and sisters with every members of our church, ¿por qué no todos los miembros conocen su pastor? why don't all members know their pastors? Es algo que está en uno, It's something that it's within one. porque uno piensa que el pastor es igual que los miembros. Because one thinks that the pastors are exactly the same as the members. Pero cuando vamos a la palabra de Dios, But when we go to the Word of God, es Dios quien escoge it's God who chooses a sus siervos His shepherds, y los manda and He sends them para cuidar a su rebaño. to take care of His flocks. Y el pastor tiene una gran responsabilidad. And the pastor has a great responsibility. Pero Satanás, que es astuto, But Satan, who is always ready, siempre dice, ustedes son iguales. he always says, you guys are all the same. No es necesario. It's not necessary Están en sus razones. to be in your reasons. Y es por eso, And that is why algunos de los miembros some of the members, no quieren conocer they don't want to know el pastor. or recognize their pastors. Cuando vemos aquí en este versículo, When we see in this verse, el deber de un pastor, the work of a pastor, él vela por las almas. he prays and watches for everyone's souls. Y también, And algún día one day dará cuenta they will render a Dios to God por los rebaños. for their flocks. Cuando vemos el otro mandamiento, And when we see the other commandment, pero no solo se trata de obedecer, sino también de sujetarse a ellos. but it's not only about obeying, but it is also about submitting to them. Sujetarse en el griego es hipotazo, en una palabra compuesta, debajo, y organizar, de donde viene la palabra, la idea de táctica, es decir, yo me pongo debajo de su sueño para darte mis ideas. So the word in Greek to submit is hypotasso. It is a compound word, under and organize, where the idea of tactics come from. That is to say, I put myself underneath your dream to give you my ideas. Cuando volvamos otra vez en Jeremías 3:15, miramos allí, yo les daré pastores que actúen como a mí me gusta, para que los guíe con sabiduría y con inteligencia. In other words, the church duty is to recognize the authority that pastors possess regarding the church's government, and will give you shepherds who will act as I like, so that they will guide you with wisdom and intelligence. Pero en algunos de los miembros de aquella iglesia tenían el individualismo que tenía que hacer sus obras aparte sin opción de nadie.
But some of the members of that church had the individualism that they had to do their works separately without anyone's opinion. Porque los miembros piensan que tienen la razón. Dicen, ¿para qué nos sometemos bajo su autoridad del pastor? Si él es igual como nosotros, todos tenemos la razón. Ese es el problema, que no les dejaba de sujetarse a sus pastores. The members think he is right. They say, "Why do we put ourselves under the pastor's authority if he is the same as us? We are all right." That is the problem, that they keep subjecting themselves to their shepherds. Ahora el autor, siendo inspirado por el Espíritu Santo, le da el otro mandamiento para que todos los miembros de aquella iglesia ya no será opcional, sino si quieren sujetarse a sus pastores, sino es un mandamiento que cumplir, que deben sujetarse a sus pastores. Now, the author, being inspired by the Holy Spirit, gives the author a commandment so that all the members of the church will no longer be optional if they want to submit to their pastors, if it is not a commandment to fulfill that they must submit to their pastors. Antes, algunos de los miembros de la iglesia no querían reconocer la autoridad de sus pastores porque los veía igual que a ellos, y no querían obedecer a sus pastores porque son pecadores como a ellos, y mucho menos sujetarse a sus pastores. Todos piensan que tienen la razón. Before, some of the members of the church did not want to recognize the authority of their pastors because they saw them the same as each other. And they do not want to obey their shepherds because they are fishermen like them, and much less submit to their shepherds. Everyone thinks they are right. Pero con estos mandamientos de Dios que se dio a los miembros de aquella iglesia, llegaron a conocer la autoridad de sus pastores. But with these commandments of God that were given to the members of that church, they came to know the authority of their pastors. Por ejemplo, For example, llegaron a conocer la autoridad de sus pastores, aprendieron a obedecer a sus pastores, empezaron a sujetarse a sus pastores. for example, number one, they knew the authority of their shepherds. They learned to obey their shepherds, and they began to submit to their shepherds. De esa forma, los miembros de aquella iglesia conocerán a sus pastores, quienes son verdaderamente. Así conocieron que son los que velan por las almas de la grey, que sus pastores tendrán que dar cuenta a Dios en el día venidero. In that way, the members of the church, they will know their shepherds, who they truly are. This is how they learned that they are the ones who watch over the souls of the flock, that their shepherds will have to give an account to God in the coming day. Dice el autor, si los pastores trabajan con alegría con la grey, o trabajando con queja con la grey ante el príncipe de los pastores, esto los hace entender que el príncipe de los pastores juzgará a su grey. The author says, if the shepherds work with joy with the flock, or with work with the complaint, or if they work with complaint with the flock before the prince of shepherds, this makes them understand that the prince of shepherds will judge his flock, as it says in the word of God in 1 Peter chapter 5 verse 4. Los pastores rendirán cuentas ante el príncipe de los pastores por su fidelidad como mayordomo, y la grey rendirá cuenta al príncipe de los pastores lo que hicieron con sus líderes espirituales aquí en la tierra. Miramos lo que dice el apóstol Pablo a la iglesia a Corintio. The shepherds will render to the prince of the shepherds for their faithfulness as stewards. In 1 Corinthians chapter 4 verse 1, and the flock will render to the chief of shepherds what they did with their spiritual leaders.
here on earth. We look at what Apostle Paul said to the church at the Corinthians. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. 2 Corintios 5:10. For we must all appear before the judgment seat of Christ, so that each one may receive according to what he has done while he was in the body, whether good or bad, in 2 Corinthians chapter 5, verse 10. Porque la generación donde estamos viviendo, el apóstol Pablo dijo que son peligrosos. Because the generation where we are living now, the apostle said, they are dangerous. Cuando miramos en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 1 al 4, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de lo deleite más que de Dios. You should also know this, that in the last days dangerous times will come. For there will be men who are lovers of themselves, covetous, vanaglorious, proud, blasphemers, disobedient to their parents, ungrateful, ungodly, without natural affection, implacable, slanderers, interprets, cruel, haters of what is good, traitors, impetuous, high-minded, lovers of pleasures more than lovers of God, as in 2 Timothy chapter 3, verse 1 and 4. En nuestro tiempo actual, los miembros de la iglesia, ¿cómo miran a sus pastores? And in our times now, we look at what members, how they look at their pastors. No cabe duda de que ese pensamiento que hubo en aquella iglesia está en los miembros de la iglesia actual, porque nosotros los pastores experimentamos en los miembros. There is no doubt that throughout that occurred in the church is in the members of the current church, because we pastors experience it in our members. Cuando damos consejos a alguno de los miembros de la iglesia, ¿qué hacen? Algunos se enojan por los consejos del pastor, algunos ignoran los consejos del pastor, algunos no necesitan la ayuda del pastor. When we give advice to some of the church members, what do? Some resent the pastor's advice, some ignore the pastor's advice, some do not need the pastor's help. Cuando la Biblia dice, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. When the Bible says, take heed to yourselves and to all the flock over which the Holy Spirit has made you overseers, to shepherd the church of the Lord, which he purchased with his own blood, in Acts 20:28. Mientras el príncipe de los pastores dice, cuida mis rebaños y dale alimento, es decir, alimento espiritual. While the prince of shepherds says, take care of my flocks, give them food, and that is spiritual food. Pero qué triste ver a los miembros de la iglesia que no quieren someter a la autoridad de su pastor. No olvidemos, iglesia, que los mandamientos que Dios le dio a los miembros de la iglesia hebrea sigue vigente en nuestro tiempo. But how sad to see the members of the church who do not want to submit to the authority of their pastors.
Let us not forget, churches, that the commandments that God gave to the members of the Hebrews church are still valid in our time. Although thousands of years have passed since God's commandments were given, it will never change. Generations after generations pass, but the word of God remains the same. Sí, aunque ya pasó miles de años que se dio los mandamientos de Dios, pero nunca acabará, generación tras generación pasan, pero la palabra de Dios sigue siendo igual. So even if generations and generations have passed, but never forget, the word of God always remains the same. Escuchen bien la palabra de Dios, iglesia. So church, listen well to the word of God. Dios nos manda con su bendita palabra que reconocemos la autoridad de nuestros pastores, porque Dios es quien ha puesto para cuidarnos, para alimentarnos y para protegernos, y velan por nuestras almas, y un día rendirán cuenta al príncipe de los pastores, que es Jesucristo nuestro Salvador. Que estemos convencidos por todo lo que enseñan con la palabra de Dios en todo tiempo de nuestra vida cristiandad. Cuando nos dan consejos con la palabra de Dios, obedecemos, porque es la palabra de Dios, nos dan. Sujetamos a nuestros pastores cuando vamos a la Biblia, porque no hay autoridad sino por parte de Dios. God commands us with his blessed word that we recognize the authority of our shepherds, because God is the one in charge to take care of us, to feed us, and to protect us, and watch over our souls. And one day we'll surrender to the Prince of Shepherds, who is Jesus Christ, our Savior, that we are convinced by everything they teach with the word of God at all times of our Christian life. When they give us advice with the word of God, who obeys because it is the word of God they give us. We subject our pastors when we went to the Bible, because there is no authority except from God. Así que, amada iglesia, So, church, lo que nos manda la palabra de Dios what God commands us no es opcional. is not optional. Si queremos If we want to, obedecer a los pastores, obey our pastors, sujetar a ellos, to submit to them. sino es el mandato de Dios. But it is the commandment of God. Quien quiera que no quiere reconocer Who wants to or doesn't want to recognize la autoridad the authority del pastor, of the pastors, no quiere obedecer, and that doesn't want to obey, no quiere sujetar, doesn't want to submit, tenemos un problema con Dios. we have a problem with God, No es con el pastor. not with our pastor. Porque el pastor Because the pastor está haciendo su trabajo. is doing his job. Dale gracias a Dios que tengan pastores. We should be thankful to God that we have our pastors Quien les cuida, that takes care of us, quien los guarde, quien los protege, that protects us, quien los guía en todo camino. and guides us in our path. Es una gran responsabilidad de nosotros los pastores. It's a great responsibility for us pastors. Pero si usted me dice, But if you tell me, ¿cómo pastor debo hacer con mi pastor? what should I do with my pastor? Para terminar, And in conclusion, quiero que la Biblia nos convence I want the Bible to convince you guys para obedecer a nuestros pastores. to obey our pastors. Primera Tesalonicenses capítulo 5 a su versículo 12 a 13. First of Thessalonians chapter 5, verse 12 and 13. Dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan,
y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tener paz entre vosotros. First of Thessalonians chapter 5 verse 12 and 13 says, "We beseech you, brothers, recognize those who work among you and rule over you in the Lord and admonish you. And you hold them in great esteem and love because of the work. Have peace among us yourselves." Así de fácil. Like that and simple. Es lo que Dios quiere y pide a cada uno de los miembros por el arduo trabajo del pastor. And that's what God asks from each and one of us members, as the word of God says. Palabra de Dios. Word of God. And we pray. Soberano Padre, creador de